Le grand dialogue. Sigika Foba. Edewani wa Makaran. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Audience Sigika Foba Keneka. Mi ye dugukolo ntarakili ye sa ale ɲɔɲɛlen do jamana kɔnɔdenw k'a fɔ u kamana gannen do mi ye jateminɛ kɛ a yirala k'a fɔ ko kɛmɛ sarada la minnu bɛ taa bɔgɔ jeninen kan 70 o bɛ tali kɛ dugukoloko yɛrɛ la mi ye 2015 san yɛrɛ ye minisiri min ɲɛsinen do dugukoloko ale ma ale ye titre foncier 50 jate de o bɔ a ma Bamakɔ yɛrɛ kɛrɛfɛla la o min ye faba ye fan wɛrɛw fɛ dugukolo kunturu dugu kunturuw yɛrɛ k'a fɔ olu sannen do cɛ yɛrɛ ye cakɛdaw olu fɛ min ye kulu minnu mɔgɔ minnu ni olu bɔnɛlen do sa olu ye kulu sigi walasa ka se ka nin kow ɲɛnabɔ wa u jɔrɔlen do yala mun de bɛ na ni nin suguya ye dugukolo ye jamana ta ye wa yala min ye dugukolo sɔrɔli ye a bɛ se ka sɔrɔ adamaden bolo ka sɔrɔ kɔfɛ ɲagamin tɛ yala wa walasa ka dantigɛli kɛ nin ko kasa maître Kalifa Yaro ale bɛ an bolo kɔrɔ ale ye lafasalikɛla ye inew la Massa Kone k'a fɔ ale ye convergence malienne contre l'accaparement des terres ni o ye semati ye sa olu ka kuma lase ale ye o ye inew la Nuhun Jara o ye maire ye ka bɔ commune urbaine la Segukaw fɛ yen nɔ ale na kɛ nɛgɛjuru sira fɛ ne yɛrɛ tɔgɔ Aliyu Sidibe ka ɲɛfɔli kɛ aw ye min ye fiɲɛ turukala ye sa Sedumbo ale bɛ o la Nuhun Jire k'a fɔ Jabarani a bɛ ale bolo Le grand dialogue. Mali kɔnɔ yan nɔ nafa ale bɛ dugukolo yɛrɛ la o kɛra sababu ye maliden k'a fɔ ale bɛ se ka ɲɛci min dɔn dugukolo la o ye balo sɔrɔli ye o dɔ bɛ tali kɛ donsoya la o bɛ tali kɛ yiriden kari la sɛnɛ fo ka taa se mɔni ale yɛrɛ ma ni dun ye jateminɛ kɛ ka fara nin kunba yɛrɛ kan mɔgɔw bɛ nɔrɔ dugukolo fɛnɛ la ka sababu kɛ min ye wale dɔw ye ka sababu kɛ n'i ye yɔrɔ dɔw jateminɛ olu bɛ maaya yɛrɛ o ladonni ko ɲuman o bɛ kɛ o yɔrɔw la dɔw yɛrɛ bɛ nɔrɔ a la ka sababu kɛ u benbakɛw olu kaburu o nasira yɛrɛ ye o cogo la sa dugukolo min tun ye jama ta ye o donna sanni feere kɔnɔna la o kɛra sababu ye mɔgɔ caman bilalen don ɲɔgɔn na nin waati la yala an bɛ nin ko la yɔrɔ jumɛn na Massa Kone bon n bɛ lamɛnlibaw fo fɔlɔ n bɛ studio Tamani fo émission kɛli la bamanankan na n'i ye dugukolo ko gɛlɛya min bɛ yen an bɛ yɔrɔ jumɛn bi dugukolo ko la an bɛ an darakili la donc o ye an ka sariya sigicogo ye sariya sigicogo tubabu nana sɔrɔ dugukolo tun bɛ mara cogo dɔ la an ka bolo ka dugukolo tun tɛ feere dugukolo tun tɛ feere fɛn ye n'i kun nana hali n'i kun ye maa kelen ye diɲɛ yɔrɔ dɔ dugukolo tun tɛ d'i ma i kun bɛ sɛnɛ kɛ dɔ u b'a fɔ ko suruka o tɔgɔ ka ca mais n'i ye denbayatigi ye n'i mɛnna k'i sigi dugukolo tun bɛ d'i ma i ka se ka sɛnɛ kɛ k'i ka denbaya labalo worotan de tun bɛ d'i ma o kɔrɔ k'a fɔ dugukolo i y'a fɔ cogo min na jama ta kun don masakɛ ta don ou bien sigida ta don mais a bɛ d'i ma i bɛ baara k'ale tɛ se k'a feere o parce que mɔgɔ m'a feere i ma mais mun nana dugukolo dɔ jago la fɛn min nana dugukolo dɔ jago la o ye an ye sariya min sigi n'o ye an ka code domanial et foncier mais o daminɛ tubabu de nalen an fɛ yan tubabu nan'a ye ale ye mara sugu dɔ k'a fɛ n'a ma dugukolo tɔn don a yɛrɛ fɛ ka sariya don dugukolo la ka dugukolo tigiya sɔrɔ donc a tɛna fɛrɛ dugukolo ko ma en 1905 tubabu ye titre foncier ko daminɛ an fɛ yan tubabu taara ka code min to an fɛ yan tubabu ye dugukolo jago a fɛ ye cogo min na tubabu la a taara k'o min to anw fɛ yan nɔ o sariya kelen de tɛmɛna anw fɛ yan kudayi parce que sariya in tɛmɛna anw fɛ yan nɔ dɔnnibaa si tɛ min b'a fɔ a waati k'i segira tun k'a fɔ bon an tun bɛ jɔnya mara kɔnɔ ni sariya in sigira an bɔra jɔnya mara kɔnɔ an kan ka sariya in ni an yɛrɛ tabiya ta ɲɔgɔn na o ma kɛ mais u y'a essayer k'a bɛn an taabolo ma bon o dun y'a sɔrɔ dugukolo kɛmɛ sarada dugukolo baara cogo n'a mara cogo 80 de bɛ ta kɛmɛ sarada kɛrɛfɛ n'o ye an ka laadala dugukolo taabolo ye kɔdi bɛ yen dɛ mais n'i ye burusi kɔnɔna bɛɛ kɛ ka ban dugukolo bɛ laada taabolo de kan maintenant kɔdi fɛ sisan o nana kɛ o ye maa damadɔ arranger parce que d'autant plus que k'a ye k'a fɔ jamana yɛrɛ ale yɛrɛ dugukolo kɛ jagofɛn de ye a fɔra ko dugukolo ye jamana ta ye an y'a ta kɔfɛ an ko ni dugukolo ye jamana ta ye jamana tɛna dugukolo feere mais comme jamana nana yɛlɛma ka kɛ gouvernement ye gouvernement nana kɛ jamana ye a ye dugukolo don jago la dugukolo don ni jago la ministre des finances i bɛ taa sɔrɔ impôt mɔgɔ ni fɛnw de bɛ dugukolo ko yɛrɛ gérer donc jago tɔnɔbɔba nana o de ye k'a fɔ nafa bɛ nin fɛn in na koyi mais nafa b'a la fo n ka tɛmɛ dugukolo sariya tɛmɛ sira fɛ o de ye titre foncier titre provisoire ye ni n tɛmɛn'o fɛ n bɛ se ka taa dugukolo halalatigiyaw ka tereke u sen na ka dugukolo minɛ k'a don jago la k'a tɔnɔ bɔ jamana fana ye o ɲɛ min yira ni jagokɛla donn'o la jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔw donn'o la
o de fana ye hakilinan di dugutigiw ni dugukolo tontigiw ma olu fana n'a n'an b'an ka dugukolo feere u bɛn'a bɔsi an na wa nafolo b'a la donc a bɛ n'a fɔ jamana b'a ka jamanakɔnɔden ladamu de jamana ka jamanakɔnɔden ladamu cogo dugukolo la o de n'a yira ko ka dugukolo don jago la o de nafa ka bɔ a ka dugukolo to taabolo kɔrɔ kan donc o fɛn fila min an ka mara cogo kɛcogo n'an b'a fɔ o ma mɔgɔ min n'a ka kan ani sariya ye fanga di mɔgɔ min ma donc sariya ye fanga o ye minnu o bɛ minnu ko il est légal papier b'ale bolo il est légitime o ye ale ta de kabini lawale ale ta de don ni fɛn fila de kɛ légal ye papier ni code bɛ min dɛmɛ légitime ye min ta ye dugukolo kabini n'a bɔnna n'a halala don ni fila mana gosi ɲɔgɔn na n'a taara justice la juge b'a fɔ non nin de ye légal ye parce que nin de bɛ code kɔnɔ nin de sɛbɛnnen don e halala don tu es légitime mais tu n'es pas légal donc maintenant nin fɛn fila de kɛra problème y'an kɔnɔ jamana kɔnɔ mais dugukolo jagoko juguya o nana dayɛlɛ an yɛrɛ de ka jamana kɔnɔ ɲɛmaaw fɛ ani an ka jagokɛlaw fɛ o de ye bi dugukolo ko don gɛlɛya yɛrɛ yɛrɛ la parce que sariya min bɛ yen sariya in tɛ dugukolo halalatigiya n'o ye légitimité ye dugukolo kan a y'a kuma fɔ dɛ mais a ma sariya misɛnnin si bɔ sariya misɛnnin min b'a to i ka dugukolo halalatigiya in i bɛ se ka ba don a la ni dɔ in tɛna dankara la cogo min na o de kama kɛlɛ bɛ ka tɛmɛ sen na de walasa an ka se ka tant que an ma fura sɔrɔ o la k'o fana sigi sen kan dugukolo ko an bɛ tɛmɛ n'a kɔlɔlɔ in de ye parce que jamana yɛrɛ de a ka jamanakɔnɔden éduquer dugukolo feere la. ok maître Yaro nin waati la aw bɛ lafasali kɛ an y'a yira k'a fɔ ko tribunaliw kɔnɔna la kɛmɛ sarada la 70 i b'a ye olu bɛ tali kɛ dugukolo ko kan yala nin wale min filɛ nin ye a bɛ hakɛ jɔ na aw ka jateminɛ yɛrɛ la. bon aw ni ce a bɛ hakɛ mun na an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ gɛlɛya b'a la dugukolo ko tigiya dugukolo kan sigi gɛlɛya b'a la kɔlɔlɔ e yɛrɛ ka kuma na i ye tiɲɛ dɔ fɔ i ko n'i ye sariyabonw lajɛ kiiri fanba bɛ dugukolo ko kan o ye tiɲɛ ye a gɛlɛya in a bɛ fan bɛɛ a bɛ faabaw kɔnɔ a bɛ dugubaw kɔnɔ a bɛ togodaw la a bɛ balimaw cɛ a bɛ sigiɲɔgɔnw cɛ a bɛ mɔgɔ wɛrɛw cɛ donc o b'a yira k'a fɔ gɛlɛya b'a la a gɛlɛya a kun dɔ ko ne bɔra k'a fɔ a bɛ sariya kunda a b'an ka ladala kunda a bɛ anw yɛrɛ jogo yɛlɛmani na bon explication n'i y'a jate minɛ dugukolo sɔrɔ cogo faso caman b'a la dɔw b'a sɔrɔ laada sira fɛ a bɛ feere dɔw ma tubabu sariya sira fɛ dɔw b'a sɔrɔ siɲɛ na donc o baaraw de ma se ka kɛ ka ɲɛ n'o tɛ dugukoloko tigiya a b'an ka gafe ba kɔnɔ a bɛ fɔ min ma constitution droit de propriété dugukoloko tigiya a b'a la k'a yira k'a fɔ ni dugukolo b'i bolo ni titre foncier b'i bolo hali jamana a tɛ se k'a naraki i bolo ni i ka hakɛ ma d'i ma maintenant titre foncier ko ninnu ale ni a bɛ fɔ min ma concession urbaine ou bien a bɛ fɔ min ma lettre d'attribution ou bien concession rurale a bɛɛ ye sariyaw de ye mais problème ye mun ye ni sariya ma timɛ ka ɲɛ a ma bila sen kan ka ɲɛ o de bɛ na ni gɛlɛya ye n'o tɛ n'i b'i ka laadalasigi la i ka dugukolo kan a tɛ se ka ndaraki i bolo k'a fɔ k'an bɛna kɛ titre foncier k'an bɛna kɛ concession urbaine ye n'i ka hakɛ ma d'i ma o hakɛ bɛ d'i ma cogo di k'a fɔ ko bon a yirala k'a fɔ dugukolo ye jamana ta ye maintenant e sigilen bɛ yɔrɔ min i ka laadalasigi la n'a bɛna minɛ e bolo ka kɛ sariya wɛrɛ ye fɛn dɔ de bɛ k'i ye hakɛ dɔ de bɛ t'i ye o dugukolo in kan o baara in a bɛ fɔ o ma purge mais mun yirala sisan c'est que minnu bɛ laadalasigi la olu yɛrɛ i b'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ yen mɔgɔkɔrɔw bɛ yen u denw bɛ yen héritiers bɛ yen bon i b'a sɔrɔ du kɔnɔ
kan kelen tɛ yen bɛn tɛ yen donc dɔw bɛ fɛrɛ dɔw ma et u fɛrɛla minnu ma olu b'a fɔ k'u tɛ sɔn i b'a sɔrɔ fɛn mun ye jama ta ye laadala sira la k'a fɔ k'an jɛra ka an t'a feere mɔgɔ kelen parce que se b'a ye a bɛ sin k'a bɛɛ feere ayiwa n'a feerela o dun bɛ mɔgɔ engagé parce que papiyew bɛ ɲagami ka ca a la papiyew don yan ka ndaraki ka pour que ka se ka fɛn kɛ i ta ye o ko ka ca dugukolo ko la donc bi n'i y'a jate minɛ en conclusion gɛlɛyaba de b'a la mun b'a normalement pour que an ka se ka hakilijakabɔ kɛ an bɛ se ka bɔ o gɛlɛya nin na cogo di. ok an bɛ na se o yɔrɔ ma monsieur le maire ale bɛ nɛgɛjuru sira fɛ nin waati na n'u jara a n'u la. an y'a ye k'a fɔ anw fɛ yan nɔ a bɛ fɔ ko dugutigi ale ta de kɔni ye dugu ye dugutigi woro tan bɛ d'ale ma a bɛ se ka dugukolo d'i ma dugutigi dɔw y'a daminɛ ka dugukolo yɛrɛ ka ale feere n'i sera mairie la walima préfecture la olu fana bɛ sɛbɛnfura d'i ma min b'a jira k'a fɔ ko olu de ta ye dugukolo ye o y'a di e ma ni dun sera ɲɛfɛla yɛrɛ la gouvernement bɛ titre foncier de mettre da sera o fana ma sisan o kɔni o fana bɛ tigiyaba dɔ la an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la aw dun sen bɛ nin ko bɛɛ lajɛlen daminɛ na ani a laban na yala mun de bɛ se ka na ni nin ko suguya ye e ka jate la. ni ko studio tamani lamɛnbaa bɛ fo k'a fɔ fɛn min don fɛn nɔgɔn tɛ laada la an b'a dɔn dugukolo sɔrɔ cogo min bɛ a la gɛlɛya wɛrɛ si tɛ o la o dugukolotigiya gɛlɛya wɛrɛ si tɛ o la a n'a nana ye sisan k'a fɔ depuis an ye indépendance ta dugukolo nana kɛ fɛn min ni a kɛra nafasɔrɔ sira ye n'o tɛ i y'a fɔ cogo min fɔlɔ dugutigi b'a d'i ma a dɔw bɛ dan para yɛrɛ la i b'a fɔ ko a to tan an y'o bɛ mɛn histoire la nka sisan komi a nana kɛ fɛn ye fɛn min n'a bɛ se ka nafolo se mɔgɔ ma tendonba cayara la fɔlɔ la dugutigi b'a d'i ma n'a dir'i ma baasi wɛrɛ si t'a la i b'i ka hakɛ ɲini a kɔnɔna na e fana t'i tɔnɔma da i tɛna fɛn wɛrɛ k'a kɔnɔna na mɛ an ka jamana na yɛlɛma ka don taabolo minnu na n'o ye an b'a fɔ ko économie capitalisme impérialisme an donna o ko minnu kɔnɔna na n'o de ye k'a fɔ bɛɛ b'i kɛ n yɛrɛ ye fanga nana don o la kosɛbɛ donc ne yɛrɛ ta ye jumɛn ye donc a nana ko taabolo yɛlɛma jamana min ni o ta ye dugukolo ye komi n'a fɔ an ka jamana sariya sunba y'a fɔ cogo min k'a fɔ jamana de ta ye dugukolo bɛɛ lajɛlen ye donc denbaw minnu sen bɛ o la o baara kɛcogo fana kɛcogo man ɲi parce que n'a fɔra jamana ta ye dugukolo ye a kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko dugukolo ko maa t'a kan maa min sonsoro b'a kan komi n'a fɔ sariya fɔ cogo o fana ni hakɛ de bɛ yen u ka hakɛ kan ka k'a ye nka n ye nafolo ko min fɔ nafolo ko in ani tigiya ɲini yanga ɲini o nana kɛ dugukolo ko kɛra ko ye bi min n'a fara ka mɔgɔw bolo da. mais jɔn de nɔ don e yɛrɛ ka jateminɛ la jɔn nɔ don. ne ka jate la bɛɛ nɔ dɔ b'a la. bɛɛ nɔ dɔ b'a la parce que fɔlɔ la dugutigi b'a kɛ cogo min yɔrɔ tilennenya bɛ olu ka sira kan mais bi na an b'a ye k'a fɔ jɛngɛ nana o sira fɛ duw bɛɛ ne kun don bɛnbaliya nana caya du kɔnɔna na dugukolo na kɛ sɔrɔ fɛn ye bɛɛ b'a fɛ ka sɔrɔ kɛ normalement fanga bɛ ka bɛɛ de protéger minnu bɛ fanga mara olu fana caman bɛ olu tɛ mɔgɔ tilennen ye bɛɛ ta sira ko ye n m'a fɔ gouvernement dɔrɔn mairie fana ta niveau bɛ o cogo la parce que n'an ko an ka kuma tiɲɛ de bɛ laban mɔgɔw ye jate minɛ yɛrɛ kun sɔrɔ a ye sanga ta faso baara kan donc tilennenya o donna n galama la. monsieur le maire i bɛ hakɛ to an y'a lakɔrɔsi k'a fɔ ko mairie kɔnɔna la mɔgɔw b'u ka danaya da dɔ kan o bɛ kɛ maire ye i bɛ taa sɔrɔ a bɛ don don min na yɛrɛ seba t'a ye nka ala tɛ maire yɛrɛ dɔn dɔrɔn maire a bɛ se ka kɛ a yanga bɛ bonya ka sababu kɛ dugukolo ŋanamuŋanamu o sababu ye yala mairiw jɔyɔrɔba t'a la wa. ne y'o de f'i ye n ko mairiw jɔyɔrɔba b'a la a caman ye complicitéw de ye n y'a f'i ye cogo min na mairiw jɔyɔrɔba b'a la parce que n m'a f'i ye n ko maire fana intervenant dɔ ye wa n'i ye dugukolo sariya jateminɛ mairiw fana intervenant parce que maire o bɛ dili kɛ a ka hukumu kɔnɔna na nka n'i ye sariya fana jateminɛ maire ka dili maire fɛ pour que maire ka se ka dili kɛ o b'a sɔrɔ a ye dugukolo de sɔrɔ ka san gouvernement bolo an ka sariya b'a fɔ cogo min walima ni gouvernement ye dugukolo ni commune na
donc n'a b'a mara fana n'a b'a a gestion kɛ a gestion kan ka tɛmɛ sira mun fɛ ani dugudenw bɛ jɛ k'a baara de kɛ nka a caman bɛ yen nɔ o cogo la donc yɛrɛ yanga ɲini ani mɔgɔ tilennenbaliya a ko caman ju ye o ye fan bɛɛ fɛ donc n y'a fɔ cogo min bamananw mana dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la il est temps jamana ka évolution ka bɔ fɔlɔ hukumu kɔnɔna la ka na se sisan ma an bɔra yɛrɛ ka tabiya kɔnɔna na an nana don tubabu tabiya kɔnɔna na n'o ye ka sɛbɛn yɛrɛ kɛ dugukolo la donc sɛbɛn min bɛ kɛ dugukolo la o sɛbɛn bɛ se k'a to mɔgɔw bɛ fɛn caman sɔrɔ parce que sɛbɛn nin i b'a sɔrɔ i bɛ se ka juru ta n'a ye i bɛ se ka fɛn caman kɛ na min bɛ se ka nafolo sɔrɔ i bɛ baara min na ni i commerçant n'i bɛ se ka don garantie la pour que i ka se ka i ka marché kɛ donc bɛɛ girinna a kan ni bɛɛ girinna a kan maire kɔni ye dugudenw ka mɔgɔ tali nka a ka ca la dugudenw fana de bɛ se ni ko caman fana ye maire yɛrɛ ma pour que ka se ka a don a kow kɔnɔna na. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. An bɛ segin ka na kumaso kɔnɔna la yan nɔ k'a yira an lamɛnnibagaw la ani an lajɛbagaw la sa k'a fɔ ko nin kɛnɛ kan yan nɔ maître Kalifa Yaro ale ye lafasalikɛla ye ale bɛ an fɛ yan nɔ min ye Masa Kone kuma lase Convergence malienne contre les accaparements des terres k'a fɔ ale y'olu ka kuma lase Nuhu Jara commune urbaine min bɛ Segukaw fɛ yen nɔ ale ye o maire ye an da bɛ dugukolo ntarakiliko kibaruya ale la yala Masa nin waati in na an bɛ se ka mun de fɔ Mopti ani Segu o zone office du Niger la ka da kan y'a ye k'a fɔ Mopti yɛrɛ kɛlɛ in juba caman bɛ yen nɔ ko sariya kɔrɔ dɔ tun bɛ yen nɔ El Hadj Umar Tal ale y'a di dugukolotigiw bɛ yen jitigiw bɛ yen nɔ yala o ni bi sariyaw olu ma se ka don ɲɔgɔn na hali bi wa. Oui, ne bɛ min fɔ n'an taara Mopti fɔlɔ Mopti n'i ye jateminɛ kɛ El Hadj Umar nana a ma tigiya di o a ye kɔlɔsili de di. A bɛ n'a fɔ karisa aw b'aw janto ji la a bɛ n'a fɔ tubabu nana administrateur sigi cogo min na Segu fanga la fanga kun cɛman bɔlen don El Hadj Umar fana nana o mara hakilinan de ye mɔgɔ kalalen kun don a ye administration ye a ka taama senfɛ a nalen min kɛ a ye kalifaw de kɛ kalifaw de don kalifa de yɛlɛmana ka kɛ tigiya ye kalifaw de kun don bon aw b'aw janto burugu la dugukolo ni aw b'aw janto nin na aw b'aw janto jiko la o kun ye walasa mara tali la a bɛ n'a fɔ juges bɛ sariya tigɛ cogo min préfet bɛ administration kɛ cogo min na agriculture bɛ ɲɛ domaine bɛ cogo min na o administration kelen de kun don o de taalen ɲɛfɛ de nana yɛlɛma filanan fana gɛlɛya min b'a la n'i ye zone office Niger jateminɛ n'o ye office ko ye c'est fɛn dɔw bɛ yen an b'a kan yɛrɛ an y'a fɔ tant que an ma kan yɛrɛ ye tant que an m'an yɛrɛ dɔn tant que an m'an janto tubabu mara in kɛcogo la tubabu mara kɛli bɛ kɛ tubabu yɛrɛ sɛgɛn tubabu la bi ne ye jamana in bɛɛ kɛ dugukoloko in kuma na Faransi bi gɛlɛya min bɛ yen hali ni tubabuden ko bi k'a bɛ sɛnɛ ka tɛ dugukolo sɔrɔ parce que u ye système min sigi bi a taara u bolo da hali tubabuden tɛ se ka sɛnɛ kɛ dugukolo sɔrɔ n'a fɔra office la n'i ye 1932 baraji min sigira comme 32-35 o kana office sigi tubabu ka o don tɔn na k'o kɛ titre k'o di jamana ma ka mara cogo dɔ di o ma k'a fɔ nin bɛɛ ye anw ta ye dugu minnu kun bɛ yen ka kɔrɔ o m'olu jate parce que olu nana ka n'an mara u y'an jɔ yan mais anw yɛrɛ kɛlen kɔ k'an ka indépendance ta anw fana ka tugu o titre kelen kɔ dugu minnu bɛ yen fana an ma se k'olu fana lakodɔn tun tiɲɛni fɔlɔfɔlɔ nana ye ça fait yɛrɛdɔnbaliya nana ye mara taabolo la fɔlɔ ça fait an ye mara kɛ an ye sariyaw sigi mais sariya ninnu anw yɛrɛ ka hakɛ yɛrɛ an y'o de tereke sariya tali la o de y'a to office kɔnɔ donc ko titre bɛɛ ye office ta ye hali dugu minnu bɛ yen ka kɔrɔ olu tɛ jate bi yɔrɔ damadɔ bɛ yen bi n'i y'o yɛrɛ jateminɛ office kɔnɔ bi k'a ye k'a fɔ a bɛna baara kɛ dugukolo dɔ kan ko mɔgɔw k'olu bɛ compenser aw yɛrɛ b'aw engagé ne ye sukola fɔ o la bi aw yɛrɛ b'a engagé jijeni ninnu temu ninnu bɛ yɔrɔ min na e ko problème filɛ i bɛ se k'a da la k'a fɔ bunahadamaden a sigiyɔrɔ la a balo yɔrɔ la a bɛ sigi a bɛ sɛnɛ kɛ e bɛ n'o minɛ o la i yɛrɛ bɛ engagement min di k'i b'o k'o ye i t'o k'o ye n'i taara ka taa zone office wɛrɛ kɔnɔ an ye bail amphithéotiques kɛ waati min n'i bɛ fɛn kɛ k'a di jamanadenw ma k'a bɛ jamana développer an ma bɔ o ma mais a fɔra k'i ka taa a sigi sur des terres en friche ça fait dugukolo min ma labɛn fɔlɔ ni mɔgɔ tɛ baarakɛla la e ka taa e ka dugukolo bɛ taa di e ma o la e b'o labɛn k'o ji don mais olu seginna ka taa
an balimaw Sanamandugu u bɛ sɛnɛ kɛ yɔrɔ min Sansandɛ u bɛ sɛnɛ kɛ yɔrɔ min Sokala kɔnɔ Temu u bɛ ɲɔ sɛnɛ yɔrɔ min ni u tɛ malo yɛrɛ sɛnɛ ye olu taara ka taa bi olu de kan parce que o dugukolo labannen bɛ olu fɛ san 100 caman ka taa ka to biwolo kulu de gɛn ka dugukolo sigi olu kan donc i ye dugukolo ko gɛlɛya ye a yɔrɔw la wa donc an jamana de kan k'i janto la ani hadamadenw ka hakɛ la o de na ni balawu ye hali front de libération de Masina jɔn bɛ taa ye mɔgɔ minnu ka darakira ta k'u gɛn Mopti jamana ni fɛnw na bagan bɛ bolo n tɛ se ka don buruku kɔnɔ ji bi n tɛ se ka yɛlɛ ji kan ne ma nin sara ne bɛ n ka bagan feere n'o wari ma taa tila faamaw ni ɲɔgɔn cɛ ani joro ni ɲɔgɔn cɛ n tɛ don o dusukasi de ye ninnu caya n'u ye marifaw ni fɛnw ta fo jamana ka segin de k'o bɛɛ de État kɛ a ka baara la. Ok an b'i fo ni waati la Monsieur le maire an da kɔni sera zone office du Niger ma o bɛ Segu mara kɔnɔna la yala office du Niger kɔnɔna la yala nin kibaruya suguya k'a fɔ a bɛ liyala jɔn aw bolo yen nɔ e bɛ se ka mun fɔ a la. Bon ne bɛ se ka min fɔ a la i y'a fɔ cogo min na office du Niger kɔnɔna na jamana ka taabolo la depuis Tuwawu la fɔra office sigira dugukolo fɛn fɛn kunna o jamana yɛrɛ bɔ a ka tigiya la k'o kalifa office ma. Awɔ bon an y'o faamuya yala a kɔlɔlɔ ka d'a kan masada sera dɔ ma sisan o bɛ tali kɛ Mopti mara la minnu bɛ taa rébellion kɔnɔna la ka marifa ta yala aw fɛ a kɔlɔlɔ jɔnw bɛ yen nɔ zone office du Niger kɔnɔ. Bon a kɔlɔlɔ min bɛ o ye Bamandiya ye Bamandiya ye misali ta Sanamandugu a fɔ mission Muruti ni mission koya ka jira k'a fɔ fɛn min kɛra yarɔ dɔw jɛnna n'a ye dɔw ma jɛn n'a ye mais min ma jɛn n'a ye an bɛ kuma o de kan ka d'a kan olu ka hakɛ bɛ min ye olu fɛ u ma o sɔrɔ a kɔnɔna na donc ko a ma kɛ a kɛcogo la olu ka jate la donc n'a ma k'a kɛcogo la i b'a dɔn Muruti bɛ na donc Muruti bɛ na a bɛ se ka na ni Bamandiya comme dɔw y'a fɔ cogo min na a bɛ se ka na ni hakɛ ɲini ne kɔni t'a fɔ front si Masina k'a ju ye nin ye nka n b'a dɔn kɔni k'a fɔ ni injustice yɛrɛ ko la ni mɔgɔ ka hakɛ maa ka hakɛ ye min ye n'o ma d'a ma a bɛ se k'a bila Muruti caman na an y'o Muruti jateminɛ an ka office kɔni kɔnɔna na yan nɔ kɛrɛnkɛrɛnma Sanamandugu ta kɔnɔna na an b'o kalama. Maître Yaro aw ye sariyatigiw ye n'i ye jateminɛ kɛ nin ko adamadenya ka hakɛ dugukolo ntaraki tigila ninnu yala ani adamadenya ka hakɛ cɔngɔli ye u bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na cogoya jumɛn na aw yɛrɛ ka faamuyali la sariya la. Ayiwa fɛn ko o ye adamadenya sigibolo dɔ ye n'i y'a jateminɛ dugukolo ko in na faso ka baara fanba b'a la i y'a faamu parce que sariya tacogo fɛ o dugukolo ye jamana de ta ye ni jamana ta don ni jamana mago bɛ o dugukolo in na jamana b'a ka hakɛ ta o dugukolo kan i y'a faamu mais État na an b'a fɔ min ma État kɛ o ye jɔn ye ka d'a kan monsieur le maire bɛ k'a di oui conseil des ministres bɛ k'a di na o monsieur le maire tɛ se ka dugukolo di jamana ma dugukolo mun d'a ma a bɛ c'est-à-dire que a bɛ ta décision de ta conseil des ministres de bɛ ta k'a fɔ nin dugukolo masina in affectera nin collectivité in ma u b'o de morceler mais u tɛ se ka wuli u yɛrɛ ma tan dɔrɔn ka taa fuga kɛnɛ dɔ ɲini ka morceler a man kan ka kɛ maintenant ni jamana mago b'a la jamana b'a ta mais a tacogo de b'a la mɔgɔ minnu sigilen bɛ san 100 san 200 san 300 u sigilen bɛ laadala sira la jagoya don u ka hakɛ dɔ ka sabati dɔ bɛ to u ye ou bien ni dɔ tɛ se ka to u ye o yɔrɔ in fɛ yɔrɔ wɛrɛ bɛ ɲini u ye u bɛ taa sigi yɔrɔ min o misaliyaw ka ca n'i y'a jate minɛ sisan an ye université dɔ dilan Kabala o université nin jɔn de bɛ yen nɔ mun t'a tɔnɔ sɔrɔ mais pour que o ka dilan ka siraw bɔ il a fallu que mɔgɔ dɔw sigilen tun bɛ titre foncier tun b'u bolo k'olu bɔ yen pour que siraw ka dilan a bɛ fɔ o ma voie d'accès pour que yɔrɔ université yɛrɛ ka jɔ donc o mun kɛra maître o min filɛ ye gɛlɛya dɔ b'o la i ye Kabala fɔ nka commune 3 yɛrɛ kɔnɔna la yan nɔ i b'a ye waati bɛɛ lajɛlen na décision min tara par exemple yɛlɛma bɛ don a la
an ye dibida ni mɔgɔw olu ka k'a ye yan nɔ mairie ye ko dɔw yamaruya waati dɔ nana se ko mɔgɔw sɔrɔla walasa ka se ka kiosque ɲumanw dilan ko ka mɔgɔw don a dun a caman na minnu bɛ yen nɔ olu la sigira mairie fɛ i bɛ taa sɔrɔ nko tuguni mɔgɔ kura wɛrɛw bɛ na ka na o places ta o bɛ kɛ o jamana bɛ yɛlɛma waati o waati ni wasaden yɛlɛmala wa o fana bɛ kɛ o fana ye enjeu wɛrɛw de ye parce que aw bɛ a ko nacogo de kɛ mais a jubaju tubabukan na ka gɛlɛn a source aw t'o de jateminɛ papier jumɛn de b'u bolo daluliya jumɛn de b'u bolo pour k'u ka sigi parce que dugukolo papier mun dɔnnen don o ye titre foncier mais n y'a f'i ye dugukolo tigiya bɛ se ka kɛ ni lettre d'attribution ye a bɛ se ka kɛ ni concession urbaine ye a bɛ se ka kɛ ni papier wɛrɛ ye a bɛ se ka kɛ ni contrat yɛrɛ ye c'est-à-dire que n'i y'a jateminɛ yɔrɔ dɔw bɛ se ka di mɔgɔw ma en vertu d'un contrat par exemple n'i y'a jateminɛ Maɲanbugu faso kanu o sugu bon a dira mɔgɔw ma contrat de b'u bolo hali o la bɛnbaliya b'a la mais ni a di cogo ma ɲɛ gɛlɛya bɛ k'a la c'est pas parce que papier b'i bolo par exemple permis b'i bolo mais ni état bɛ fɛ ka yɔrɔ kɛ bon ni ye yɔrɔ ye bɛɛ bɛ se ka tɔnɔ sɔrɔ a la bɛɛ bɛ se ka lafiya sɔrɔ a la bɛɛ bɛ se ka a ka hakɛ sɔrɔ a la a bɛ fɔ de e ka wuli maire tun bɛ k'o de fɔ bon o banbanciya o ni o ban o bɛ yen parce que effectivement a baara kan ka tɛmɛ sira mun fɛ a tɛ tɛmɛ o sira fɛ c'est-à-dire que tɔmɔtɔmɔniw bɛ k'a la ka dɔw favoriser ka dɔw fɛngɛ donc o gɛlɛyaw de don n'o tɛ normalement dugukolo kɔni an ka sariya taabolo la c'est l'état. Ok nin waati in na an bɛna urbaniste dɔ ale lamɛn Sulemani Jalo an k'ale lamɛn nin waati la fɔlɔ. N'i y'a jateminɛ k'a fɔ ko i kana problème sɔrɔ dugukolo ko la yɛrɛ a ma nɔgɔ kosɛbɛ ne n b'a fɔ k'a ma nɔgɔ i bolo tuma dɔw la i bɛ taa dugukolo dɔw san a ka ɲi i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔtigi yɛrɛ ta ye yɔrɔ ye a y'a di ka morceli a morcelilen kɔfɛ mɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka taa bɔ i kɔfɛ ka bin a kan yɔrɔtigi yɛrɛ ɲinɛ ma ka taa papier wɛrɛw bɔ a la bon ni o kɛra fana tuma dɔw la fɔ administration u bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ fanga la mais fɔ administration fana k'a jɔ a jɔyɔrɔ la o de ka ca an fɛ yan kosɛbɛ. Particulièrement que papier de l'administration de papier blanc. Bon, il y a papier flanc, il y a l'administration qui est papier flanc de blanc à dire au moins. Malheureusement, moi, chama et moi, chama beta tribunal là, ou beta kasigu que en général, ni mi war stradron ou de ka war kachabo. Malheureusement, we kiri diaola. Mais do beta bido ka dukolo kanero, tadu abe sambi sababo. Le stradron do sa tikri monte ala. Au kango yo fana de jatimina la kusebe. Mɔgɔ tɛ k'a fɔ k'i ye terrain sɔrɔ ko garantie b'a la 100% o tɛ se ka kɛ. Bon ne bolo o ma nɔgɔ Mali la dɛ. Ntɛnɛni ma min fɔ Bamba ɲɛko la dɔnbagalagɛ y'a fɔ masa aw bɛ kulu la dankarila minnu ka dugukolo la minnu ta tarakila ɲɔgɔn kan n'o olu ye u fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu min ye e y'u ka kuma lase yala dugukolo ntarakilen a kɔlɔlɔ jumɛn yɛlɛnna aw ka denbaya kan aw ka adamadenya ka hakɛ yɛrɛ a kɔlɔlɔ jɔn ye dankari o la. An ka dankɛrɛ dugukolo an ka dugukolo minɛna minɛ cogo min na a ye kɔlɔlɔ min se an ma komi i y'a fɔ cogo min na hadamaden i danbe de y'i tonso i ka dugukolo de hadamaden bɛ dɔɔni a bɔyɔrɔ dugukolo n'a fɔra kɔnɛ dɔrɔn yɔrɔ jumɛn kɔnɛ dugukolo de don dugukolo ye hadamaden danbe de ye o danbe ni o laadaw n'an y'o sigiyɔrɔ la yɔrɔ an ka bolokoli tuw bɛ yen an ka jɛ tuw bɛ yen yɔrɔ dɔw bɛ yen an ka dugudasiriw bɛ yen an dafalelanw bɛ yen i degele o bɛɛ la ko jamana de bɛ na e ka hakɛ bɛ yen k'o ta k'o di maa kelen ma parce que maître ka kuma dɔ fɔra foroba yɔrɔ o dan tigɛra jamana sariya kɔnɔ k'o ban pewu sugu dɔgɔtɔrɔso université o dan tigɛra o tɔ ninnu ye jagokɛ sira de ni jamana donna jago sira la sariya ko jamana yɛrɛ bɛ jate comme particulier de maître kun kan k'o de fɔ k'o jɛya o ka faamuya ni jamana bɛ ka jago don ani e ni ɲɔgɔn cɛ k'a bɛ taa dugukolo dɔ d'e ma jamana bɛ jate comme particulier de comme e ye particulier cogo comme a bɛ se ka kiri cogo min mais jamana tɛ jate o ye bilen jamana b'a ko foroba nafa o bɛ minɛ anw ka dugukolo minnu kan an ka ekɔlisow de jɔlen bɛ an denw bɛ kalan kɛ yen de an bɛ o kɔlɔlɔ ninnu an denw ka kalanko o y'o bannen ye o an ka du yɛrɛ fɔlɔ bɛ ci fɔlɔ hadamaden i danbe n'i sutura y'i ka du ye fɔlɔ ni dugukolo minɛna i ka du de cilen ye fɔlɔ pewu e tɛ se k'i den mara bilen i muso caman de furu salen
union na n'i y'a jate i bɛ taa dugu na muso caman du caman de y'o cira muso furu sara parce que dugukolo tɛ yen bilen donc e yɛrɛ bɛ minɛ k'i bugɔ k'i danbe bɛ tiɲɛ e ka dugudasiriko kuma banna a ka laadalako kuma banna a bɛ na ni kɔngɔ de ye a bɛ na ni kɔngɔ ani tunganfɛta de k'an ka tunganfɛta kɛlɛ tunganfɛta bɛ kɛlɛ cogo di k'a sɔrɔ an kan ka balo fɛn min na ni jamana yɛrɛ n'an bɛ an yɛrɛ balo tila ka mɔgɔw balo sɛnɛ bɛ maliyɛn sigiyɔrɔma dama min balo bɛɛ b'a dɔn mɛ n'a fɔra k'e ka gɛn ka bɔ sɛnɛkɛ dugukolo kan e ka gɛn ka bɔ i ka du kɔnɔ i ka gɛn ka bɔ i ka sugu kɔnɔ sugu min i bɛ yen nɔ ko jamana min gouvernement baara ko tɛ yen bilen i mana baara kɛ i bɛ t'i débrouiller sugu dɔ de kɔnɔ ko papiyew dilen b'i ma o yɔrɔ la e bɛ ka impôt sara e bɛ na gɛn de parce que wari ti dɔ nana ka wari ka ca ni e ta ye e bɛ gɛn de i ka sɛnɛyɔrɔ la ko parce que dɔ na nafolo b'o kun mais e ka dugukolo balo k'e bɛ gɛn o kɔlɔlɔ de bɛ na ni sɛgɛn jugu ye anw kan donc kɔngɔ bana jugu i ka du bi ci i danbe bɛ bɔ yen pewu or que mali bolo nɔ bila o sɛbɛn caman na k'a b'o lakana wa i denw fana i se ka i denw la kisi bilen ko ka se ka kalan yɛrɛ sanuma ni kɛnɛya yɛrɛ hali i yɛrɛ tɛ se ka kɛnɛya sɔrɔ kuma tɛ balo ma donc a b'i don fɛn wɛrɛ la fɛn min tɛ i yɛrɛ diyaɲɛko ye. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Ka segi kumaso kɔnɔna la yan nɔ hakilila jigin don maître Kalifa Yaro ale ye lafasalikɛla ye k'a fɔ ale bɛ an bolo kɔrɔ min ye Masa Kone kumalase don semate ale kɔnɔna la bin kɛra minnu kan minnu ka dugukolo tarakila ɲɔgɔn na olu ye tɔn min sigi Nuhu Jara ale ye commune urbaine ale maire ye ka bɔ Segukaw fɛ yen nɔ an da bɛ dugukolo tarakiliko kuma o de la bi Studio Tamani ale kɔnɔna la nin waati yɛrɛ kɔnɔna la an ka don kibarutigi dɔ ale ye munumunu salo kɛ a ye fɛn min salo an ka jɛ k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Kulu mun ka baara ye ka mɔgɔ tɔɲɔlenw kunna bɔ dugukolo ntaraki ko la y'a yira k'a fɔ ko dugukolo kelen bɛ ka caya jamana kɔnɔ nin waati in na. Kulu kofɔlɔ in y'a yira k'a fɔ ko hadamadenw ka hakɛ cɔnkɔli ma bɛn ale ma. Musa Kone ye kulu kumalasela ye. Jamana ye ko damadɔ bɛ sigi sen ka dugukolo feere ni dugukolo jago kama o bɛɛ bɛ dankari hadamaden ka hakɛ la. Ni jamana bɛ kan ka fɛn fɛn kɛ jamana kan hadamaden de bila camancɛ parce que n'i y'a mɛn ko jamana hadamadenw de b'a kɔnɔ. Hadamadenw de ye jɔn ye hadamaden a n'a ka hakɛ de bɛ yaala ɲɔgɔn fɛ hadamaden ni a sigiyɔrɔ hadamaden ni a ka taabolo a tabiyaw hadamaden ni a ka sigida hadamaden a n'a ka baarakɛyɔrɔ donc mais n'aw nana dugukolo ndaraki dugukolo ka dugukolo di in don faamaw ni nafolotigiw ni fɛnw ma a bɛ tiɲɛni k'an kun cogo min o bingani sugu de bɛ Sanamandugu o kɔlɔlɔ de b'o kan donc n'i y'o kelen ta k'ale i b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ la dugukolo ndaraki a bɛ hadamaden ka hakɛ de minɛ a la a b'a siso minɛ a la a b'a gɛn ka bɔ a siso la a b'a gɛn ka bɔ a ka foro sɛnɛta kɔnɔ a b'a gɛn ka bɔ a ka laadala kow kunna a sigidaw la. Jamana ɲɛmaaw ka hakili la dugukolo gɛlɛya bɛ bɔ dugukolo ɲɛnabɔ cogo juguya de la u ka fɔla baaraw bɛ senna walasa k'a ko ɲɛnabɔ ka ɲa. Yusuf Dambele ale bɛ baara kɛ inspection des domaines la. An ɲɔgɔn ye bi c'est-à-dire que CADD on va commencer c'est le d'appui la défense de la décontractation du ministère de logement et ministère de l'urbanisme o de y'an wele bi ko an kana ɲɔgɔn sɔrɔ service caman wele la an kana hakili jagabɔ kɛ décret un projet de décret c'est-à-dire que dugukolo ani a b'a fɔ ma domaine et foncier o kan ka lase collectivité ma cogoya min na ne ko collectivité an ko maire an ko cercle voilà an bɛna réfléchir o décret nin kan pour que k'a lajɛ a kan ka d'u ma cogoya min na dugukolo problème kɔni tɛ se ka ban parce que a dibagaw ka ca o de y'a to i bɛ taa sɔrɔ dugukolo kelen mɔgɔ saba y'a di bon dɔ i b'a sɔrɔ dɔ bɛ yen o y'a di ka sɔrɔ man kan ka di parce que dugukolo yan'a ka di dicogo de b'a la a fɔra ko dugukolo ye jamana ta de ça c'est vrai et donc dugukolo si man kan ka di ka sɔrɔ jamana ta kalama. Fɛn kelen tigi kelen dibaga caman nin tun ye minisiriso min yɛrɛ ɲɛsinen don dugukolo kibaruya ma k'a fɔ olu ka hakilina ye nin ko kan an dun ye fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ walasa u fana ka ye kɛnɛ in kan yan nɔ cogoya ma se ka sɔrɔ u ka mɔgɔ ka ye kɛnɛ in kan yan nɔ nin waati la monsieur le maire e yɛrɛ tulo ye nin lamɛn yala fɛɛrɛ jɔnw tigɛlen don walasa ka nin ko ka yɛlɛma don a la. Nin ko yɛlɛma don nin ko la a bɛ jogo sira fɛ fɔlɔ jogo ka d'a kan min kan ka baara min kɛ bɛɛ k'i ka kɛta kɛ dugukolo ndaraki y'a fɔ cogo min fɛn ɲɛnama tɛ sariya labato baliya o de bɛ na n'a ye ɲɔn tɛ sariya kɛmɛ k'a bɛɛ fɔ k'a tilen ni dugukolo bɛ minɛ cogo de b'a la an bɛ min dɔn code domanial et foncier la an b'a ye an ka commune kɔnɔ yɔrɔ caman bɛ yen nɔ u jɔlen tɛ nka sariya b'a daga yɔrɔ bɛ se ka minɛ nka social b'a fɔ bi a tɛ minɛ donc yɛlɛma min n'a kan ka kɛ mɔgɔw k'a jateminɛ bɛɛ k'i ka hakɛ jateminɛ ka hakɛ kɛta kɛ ka dɔn k'a fɔ n'i bɛ baara kɛ dugukolo hukumu kɔnɔna na i k'a kɛ a kɛcogo la komi sariya y'a bɛɛ dantigɛ fɛnw k'a fili maître y'a fɔ cogo min na a bɛɛ tilennen don koyi nka
ni baara kuma daminɛ cogo ni yɔrɔ ɲini ani yɛrɛ yanga ni yɛrɛ kɔrɔ sɔrɔ o de bi mɔgɔ bila a ko caman na donc fo an ka jateminɛ ka jamana ka basigi ani an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ maaya fɔlɔ la n'a fɔra an bɛ maliyɛn ka ban hali n'an bɛ siya kelen ye an bɛ sigi don ɲɔgɔn na an n'an ka hakili to o la k'a fɔ an ka maaya an bɛ se k'o don ba la cogo min an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka basigi na an ka jamana kɔnɔ an ka sigidaw la cogo min na bon dugukoloko mankan n'a ma wuli danyɔrɔ t'a la donc pour que ka kɛlɛ kɔni sɔrɔ a la fo sigi ka fɔ de ka kɛ hali bi jogow ka yɛlɛma a bɛɛ ta sira fɛ k'a daminɛ jibaw ta sira fɛ ka na sariya fana ta sira fɛ parce que sariya tigɛbaa fana fo fana ka sariya tigɛ a tigɛcogo ɲuman na n'o ma tigɛcogo ɲuman na o bɛna kɛ sababu ye k'a fɔ mɔgɔ min jo tɛ ko la o bɛ jo sɔrɔ donc mɔgɔ min jo bɛ ko la o tɛ jo sɔrɔ a bɛna ni muruti ye donc fo bɛɛ ka cogo yɛlɛma ka tilen komi n'a sariya y'a fɔ cogo min na k'a bato ko la ka kalabansiya bɛ hakɛ to kalabansiya dabila. Ok, monsieur le maire i ni ce nin waati na maître Yaro i bɔra ka nin kumakan ninnu lamɛn nin waati la aw dun bɛ sariya aw ka baara ye sariya laɲinini lafasali ye yala e ka jate la fɛɛrɛ minnu tigɛra an bɛ yɔrɔ min na hali bi gɛlɛyaw tuma ban yala danyɔrɔ jɔn bɛ fɛɛrɛ ninnu na ni o ka kan ka labari walasa nin ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na. Bon an b'a fɔ min ma lakini mun bɛ yen lakini principal o ye banbanciya de ye i y'a faamu ni mɔgɔ ko sariya sigilen bɛ cogo min i tɛ sɔn fo e yɛrɛ hamina ko e yɛrɛ ka nafa sɔrɔ sira gɛlɛya dɔw b'a la gɛlɛya min b'a la filanan o ye sariya hakɛw ka d'u ma a kɛra juge kunda ye a kɛra maire kunda ye a kɛra préfet kunda ye ayiwa mun ni hakɛ mun ka kan o ka di n'a yirala k'a fɔ nin sigilen bɛ nin yɔrɔ masina nin na a bɛ san 300 bɔ o man ka wuli ka bɔ yen k'o fili ka taa yɔrɔ wɛrɛ k'a sɔrɔ a ka hakɛ ma d'a ma mais i sigilen bɛ yɔrɔ la san 300 o tɛ yɔrɔ i sigilen bɛ yɔrɔ la san 300 o tɛ yɔrɔ tigiya bɔ jamana bolo ni jamana mago b'a la jamana bɛ se ka i wuli ka i sigi yɔrɔ wɛrɛ k'i ka hakɛ d'i ma i ka tɛmɛ n'i ka fɛnw ye maintenant Kone ye mun fɔ c'est vrai gɛlɛya de bɛ an ka légitimité traditionnelle la a bɛ fɔ mun ma coutume an'an ka légitimité formelle o ye texte ninnu code ninnu ale ni règlement ninnu an ye minnu créé olu bɛ se ka bilasira ɲɔgɔn fɛ cogo di k'a sɔrɔ kelen ma kelen hakɛ tiɲɛ i m'a faamu wa an kana to tubabu sariya dɔrɔn na n'o kɛra o bɛ na ni gɛlɛya ye Sulemani Jalo bɔra ka gɛlɛya mun fɔ dɔw bɛ taa titre foncier dilan ŋanamu na ka na dɔw wuli k'a sɔrɔ u sigilen bɛ a bɛ san 300 bɔ o kɔsɔn de waati dɔ la ministre ko bon titre foncier ninnu kɛcogo fo an k'a lajɛ de k'a fɔ titre foncier définitif inattaquable imprescriptible n'an m'a lajɛ a bɛ tiɲɛni kɛ parce que n'an y'a to ten fɛntigiw dɔrɔn de bɛ na titre foncier sɔrɔ donc dugukolotigiw olu bɛ na naraki u ka dugukolo bɛ naraki u bolo donc sariyaw bɛ yen mais an ka sariya timɛ an ka tɛmɛ sariya y'a fɔ cogo min an ka n'a kɛ damatɛmɛ wale ye o de bɛ na ni kɔlɔlɔw ye o de bɛ na ni gɛlɛyaw ye o de bɛ na ni effectivement bi duw faralen don jamana tilalen don bɛɛ ko dugukolo yɔrɔ mun na dugukolo ma kɛ nafolofɛn ye cogoyaw ye n'i y'a jateminɛ kɔrɔn fɛ yen dugu fila ka ɲɔgɔn bugɔ ka ɲɔgɔn faga c'est rare là-bas parce que kadiw bɛ yen bɛɛ ka hakɛw bɛ yen nɔ dugukolow bɛ di cogo min voilà. mais e ye titre foncier i da sera o ma titre dun titre définitif man kan ka di ten nɔ n bɛ min kalama a la titre provisoire bɛ di ka sɔrɔ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ yanni titre définitif o dun bɛ se ka sɔrɔ cogo di ka sɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw ma kɛ. bon o bɛ kɛ i y'a faamu n'an baara tɛ dɛsɛ fɛn na o
mais nambara tɛ a tɛ mɛn de donc i namara bɛ minɛ tiɲɛ de bɛ laban ok i y'a faamu hali n'i ye titre kɛ nambara la o titre o bɛ se ka annuler o parce que acte de cession i bɛ minnu dilan k'a fɔ ko nin cédera i ma gouvernement de y'a cédé o bɛ se ka attaquer ko annuler tribunal la ok kurun bɛ ɲini kana se siɲɛ na nin waati nin na mɔgɔ degulenw minnu t'an daraki la olu jɔyɔrɔ falen bɛ kɛnɛ kan yara aw yɛrɛ ka jate la fura jɔn bɛ nin ko in na Masa Kone bon an ye kɛlɛ daminɛ an ye fura fɔlɔfɔlɔ bɔ o ye an ye sariya kura dɔw bɔra n'o ye code o loi o promulguera o ye sɛnɛkɛ dugukolo ka bɔ duguba dugukolo la dugukolo ka cɛma bɔ filanan ye u ye réforme sigi sen kan bi n'o ye u ye commission permanente pour la réforme foncière sigi et domaniale sigi ko ka baara ko kɔnɔ ko ka segin an ka code kan ko ka relecture kɛ o fana bi sen na mais min ye kuma dakuruɲɛ laban ye ne b'o fɔ Mali faama de ka tilelen tɛ dugukolo ko la parce que n'i y'a mɛn du tiɲɛna dutigi de don sanction tɛ yen titre bi di cogo bɛɛ tant que jamana ɲɛmɔgɔ jamana ministre jamana ɲɛma de mi jɔ k'a fɔ na min y'a kɛ o bɛ minɛ ka taa bila kaso la n'u y'a kɛ ɲɔgɔn jansa hali san bɛ tɛmɛ nin kɛlɛ hali n'an ye nin bɛɛ kɛ tant que jamana kɔnɔden bɛ domaine kunna agent de domaine tant que cercle dugukolo diba tan in bɛɛ ka bɔ yen pewu ka dugukolo kɛ sira kelen papier kelen fɛn kelen tant que o ma ko ye ni mɔgɔ min ye ŋanamu kɛ hali n'a sɔrɔ a y'a signé san 10 ka taa minɛ ka taa bila kaso la donc o de b'a to titre ko ni ŋanamu bɛ tant que an tɛ se ka faama dɔ minɛ k'a bila kaso la faama tɛ se ka faama dɔ ɲangi ko mɔgɔ si nɔ tɛ dɛ an bɛɛ nɔ tɛ o tɛ tiɲɛ ye faama de nɔ don ale de b'a ŋanamu parce que ale tɛgɛ nɔ de b'a papier la donc mais n'i ye jateminɛ kɛ nin ko yɛrɛ ale kɔnɔna la sisan tiɲɛ yɛrɛ la k'a fɔ i mana nɛgɛ ta gangalan i ye a monsieur le maire e yɛrɛ bolo fura jɔn bɛ nin ko la fura min bɛ nin ko la ne y'a fɔ cogo min dakuruɲɛ teriya la fura min bɛ nin ko la dakuruɲɛ kelen na o de ye hali bi sariya min bɛ dugukolo ko la a taabolo la an ka o de bato an ka bato an ka jamana a ka silibanti a n'a ka basigi ani an yɛrɛ ka adamadenya k'an yɛrɛ dɔn an bɛɛ ye kelen ka nafakojugu bila ni an sera ka o siraw ka limaniya ni nin siraw ye min bɛ dugukolo ko kunna o tɛ se ka baara kɛ ni sariya ye komi sariya y'a fɔ cogo min parce que sariya tɔgɔ de ye fɛn tilennen n b'a dɔn k'a fɔ ni o kɛra bɛɛ y'i ta k'a kɛcogo la n b'a dɔn a bɛ ɲɛ baasi wɛrɛ tɛ bɔ a la kiiritigɛla b'a ta tigɛ a tigɛcogo la fɛn fɛn bɛ yen nɔ faama min b'a di min bɛna ɲini min fana bɛna ɲini a ka fɔ ko ŋanamu fana k'a dɔn k'a fɔ ŋanamu ɲɛmaa ŋanamu c'est que kɔmaa fana bɛ yen nɔ min bɛ bɛn ni ŋanamu bɛɛ k'a ye k'i jogo tile k'a dɔn ko fɛn o fɛn n'an y'a sɔrɔ an ka da la k'a fɔ an bɛ taa k'a to diɲɛ na yan nɔ i mana kɛ diɲɛ waribatigi i mana kɛ diɲɛ dugukolobatigi i bɛ taa k'a to yan nɔ donc n'an miiri la ka limaniyaw kan k'a fɔ an bɛ fɛn fɛn sɔrɔ an bɛɛ lajɛlen de ye kelen ye an b'a ɲini an ka jamana nin kɔnɔ an b'a ɲini an ka jamana in basigi kɔnɔ an b'a ɲini an yɛrɛ ka ɲɛtaa kɔnɔ an b'a ɲini an ka dugudenw ka ɲɛtaa kɔsɔn an bɛ jɔyɔrɔ minnu sɔrɔ an b'a ɲini an ka dugudenw ka ɲɛtaa kɔsɔn an b'a ɲini hali n'an yɛrɛ ka ɲɛtaa an b'o ɲini a kɔnɔ an b'a ɲini an ka dugu ka ɲɛtaa kɔnɔ nin waati la monsieur le maire an b'i fo nin waati nin na kurun sera siɲɛ na k'a yira lamɛnni ani filɛli jɛkulu la ko nin tun ye studio tamani ka sigikafɔba ye dugukolo ntaraki ale kun kan Mali kɔnɔna la maître Kalifa Yaro i ni ce Masa Kone i ni ce Nuhu Jara maire commune urbaine Segu i ni ce nin bɛ dansigi an ka laseliw la ni ɲininkali b'aw fɛ aw bɛ se k'o kɛ nɛgɛjuru sira fɛ 75 84 11 ani 11 walima 75 84 12 ani 12 labɛn sabatira Ibrahim Haran Diallo fɛ Sedumbo fiɲɛ turukala tun bɛ ale bolo Nuhu Jire k'a fɔ ale tun bɛ jabaranin na ne yɛrɛ tɔgɔ Aliyu Sidibe a k'an bɛn. Le grand dialogue. Sigikafoba. Edewani wa makaran. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chaîne Beri.